Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado. Agosto 1, 2026, unang adlaw sa bulan sa Agosto. Ug karong adlaw usab atong gisaulog ang paghandom o memorial ni San Alfonso Maria de Ligori. Usa siya ka santos, ug siya usa ka Italiano, ug siya mao ang nahimong founder sa kahugpungan sa mga Redemptorist or the mga congregation of the sa kaning mga Redemptorist nato nga mga kaigsuonan. Busa sa itong mga kaigsuonan nga Redemptorist, sa pamilya sa mga Redemptorist, happy fiesta sa inyo ang founder karong adlaw, si San Alfonso Maria de Ligori. Mga igsuonan ni adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan nga minaw karon, sila nga mga street sweepers, sila usab nga anaa sa merkado, mga lumilihok na sa merkado tungod kay nagtinda na sila o ang uban nagplaster pa sa mga naninda og mga lamas, sa mga naninda og mga isda, sa mga naninda og mga karne, uban pa nga mga basic commodities nato sa atong mga kaigsuonan nga nakaron sa mga merkado, sa ato ang mga nagkadaiya nga mga lugar nga diin kining atong Sibya maabot. Akong greetings kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga working students sa ato sa nga mga single parent nga naningkamot nga mahatag ang needs sa ila ang mga anak, sila lang nga nag-inusara sa mga single mom, sa mga single dad, sila nga nagsakripisyo alang lang sa kaugmaon sa ilang mga anak. Akong pagtimbaya ninyo karong adlaw. Ako di usab nga greetings mga igsuon ngadto sa akong mga kaparintihan sa pamilya Pudyutan nga nakaron sa Aluran o nausab sa Zamboanga del Sur, nausab sa Cotabato o sa pamilya Incabo nga nakaron nga anaa diha sa Iligan City, nausab diha sa Rizal, no, sa Zamboanga del Norte. Mayong adlaw kaninyo mga kaparintihan. Mga igsoon ning adlaw nga Sabado, Agosto 1, 2026, kapistahan ni San Alfonso Maria de Ligori. Ang atong ebanghelyo atong pagkutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayud si Juan nga magbunyag nga nabanhaw, giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan og kapuson og prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magubunyag, nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo, kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babaye ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari. Apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan dito sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan o ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Nga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Mga igsuon, nining adlaw nga Sabado, Agosto 1. Ang ato nga ebanghelyo atong gikutlo di ay mga igsuon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 14, bersikulo 1 hangtod sa 12. Diin kini naghisgot kanato o nag-asoy the way how John the Baptist was being martyred, was being killed. Nga siya gipapunggutan, una gidakop siya ni Herodes nga maoy nagmando nitong panahon sa Galilea. Kunya kini si Herodes iyang gipadakop o gipapriso si Juan tungod kay sige man gud ni si Juan o pahinumdom o saway o sangyaw sa kamatuoran nga it is not good for Herodes nga iyang ikapuyo niya si Herodias tungod kay si Herodias asawa man sa igsoon nga si Felipe. Gumika niini mao kini ang nahimong hinungdan nganong napriso si Juan nga magubunyag. Ug namatay si Juan nga magubunyag tungod kay gipapunggutan kini sa ulo. Pinaagi sa mando ni Herodes, sinugyutan usab sa pagsulsul ni Herodias ngadto siyang anak tungod kay atong nasayran sa ebanghelyo that because of his contentment Herodes promised to the daughter of Herodias that he will give everything she asked for. And so, ang gipangayo man gud sa anak ni Herodias nga ang ulo ni Juan nga magubunyag. So, it happened. Gipapunggutan si Juan nga magubunyag ug siya namatay. Now, mga igsoon kini nga ebanghelyo nato karong adlaw. Nagtudlo kanato nining pipila ka mga punto. Una mga igsoon, let us be careful with our choices. Kay ang choice, ang atong pagabuhaton will either bring good consequence or bad consequence. So let us be careful with our choices in life. Unya nindot pod nga kanang ato ang mga choices, let us also re-examine the influences of our choices. For example, yes, ebanghelyo, ang choice ni Herodes was influenced by Herodias. Unya, ang choice usab ni Herodias was influenced by her hatred against John the Baptist. And so their choices, some choices are affected or influenced by love or are influenced by good motivation or good intentions. But there are also choices that are being influenced by hatred. Sama sa choice nga gihimo ni Herodias. Ang unsay nahitabo? Because of the choice influenced by hatred, namatay si Juan nga magubunyag. So, nindot kini mga igsoon nga pahinumdom kanatong tanan. Let us always be careful with our choices. For example, choice, pilion nako nga manimalos, then that is being influenced by hatred. Pilion nako nga mupasaylo og iampo siya, then that is influenced by God's will, by love, by choosing peace over violence. Pilion nako nga manlimbong sa akong trabaho, then that is also influenced by kana bitawng greed, it might be greed, or by laziness, or it is might be influenced by our immature kanabitang understanding of our work. Pilion nako nga ako ang bakakan, ang ako ang ginikanan instead of mao ni ang kanabitang pangayoon nako nga kwarta, then akong palabuan tungod kay nakoy hidden motive, nakoy gusto paliton or naaba koy mga kanabitang mga gastuanan nga dili maayo. Then that is influenced by lies. So mga igsuon, I hope that from this day forward, our choices will be influenced by God's will. Ang hinaot ko nga atong mga kanabitong ato ang mga pagpili pinasika diha sa kabubuton sa Ginoo, because our choices will either bring good effect or bad effect. So kung masayot man ta sa atong mga pagpili, then mubangon ta dayon, because God is merciful. God is full of mercy. He will always show us His mercy. Mubangon ta, musugod ta balik og lakaw. And let us correct our choices. Second point, mga igsuon, nga ato bitaw
kana bitawng makutlo sa tuo ang ebanghelyo karon nga aside from being careful with our choices, then kita usab gipahimangnuan sa tuo ebanghelyo nga let us also reconsider our convictions in life, our principles in life. Atong mga prinsipyo ug ato ang mga convictions atong i-re-examine, no? Atong i-re-examine. Tungod kay if our principles, or let me say this, if our convictions, no, kung ato ang mga convictions sa kinabuhi weak siya, then it does not make us create good decisions. For example, si Herodes, malingaw man siya nga matud pa sa kaning ato nga ebanghelyo nga si Herodes, malingaw man siyang maminaw kang Juan nga magbubunyag tungod kay what John preached was the truth. And then ang ato ang kita nga sa to ang by nature we are always inclined to the truth, no? Our intellect is always inclined to the truth. And so malingaw si Herodes sa gisangyaw ni Juan tungod kay kini siya kamatuoran man. But because his principles, no, ang prinsipyo ni Herodes ug ang iya ang convictions are weak, nganong weak tungod kay he enjoyed living an immoral life. So weak convictions siya, weak ang iya ang mga prinsipyo, and so that led him to make a bad decision, no, by conceding to the request, although it was not good conceding to the request of Herodias. So mga igsoon, let us re-examine our convictions in life. Ang ato mga prinsipyo sa kinabuhi. Ang ato mga prinsipyo sa kinabuhi, mahimo siyang lig-on kung kini pinasikad sa kabubuton sa Dios. Mahimo siyang lig-on kung kini siya dili siya supak sa kabubuton sa Dios. For example, if you are so convinced nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang mahitabo during retirement, then that is a good conviction. Tungod kay some of us manggod siguro dili po nato ma-blame, no, dili man kita maka-blame sa pagpangalagad when it comes to service, no, to God, no. Namang goy mga papila nga moingon nga, well, mangalagad ko if mo retire na ko, well, mangalagad ko if moabot na ko ani nga edad, well, mangalagad ko if nana ko ani nga kinaiya, well, mangalagad ko if ik-ani namong kahimtang sa kinabuhi. That is a weak principle, no? Well, for me, well, also inspired by our ebanghelyo karong adlaw nga weak siya nga prinsipyo nga moingon ka nga mangalagad ka tungod kung nanakaani mangalagad ka, kung maka-retire na ka, makalagad na ka, kung nanakay pa no or ikanin kahimtang sa imong kinabuhi. Dili siya strong nga conviction, dili siya strong nga prinsipyo because ang pagpangalagad mga igsuon does not depend on our situation. Service is always a calling from God, and then kaning kaning calling sa Ginoo does not depend on our kanang sitwasyon sa kinabuhi, kung kita nakatrabaho ba o retired na ba ta, ngani mao na. If our conviction is to serve God, then retire ba ta or dili, nabataani o wala, mangalagad gyud ta. And that is a good decision. Tungod kay ang pagpangalagad sa Ginoo is our own way also of being grateful to the bountiful graces, to the abundant graces that God showers or that God had been showering our life. Kada itong mangalagad ka tungod kay Lord, mangalagad ko because it is my way of saying thank you to you. Lord, mangalagad ko nimo isip katekista, isip laiko ministro, isip miyembro sa parish mission team or sa parish evangelization team. Mangalagad ko, Lord, isip Knights of the Altar, isip lector sa parokya. O Lord, mangalagad ko nga akong pagpangalagad, Lord, kay mo commit ko nga kana bitaw mo pledge ko sa parokya. Or pwede po nga mo commit ka sa imong pagpangalagad through kanang manghinlo ka sa simbahan, manghinlo ka sa parokya. Minya sa imong pagpangalagad, it is your own way of telling the Lord nga, Lord, ako ning gibuhat tungod kay gusto ko nga magpasalamat nimo sa mga panalangin nga imong gihabubo sa ako kinabuhi ug sa amuang pamilya. That is a good decision nga atong pagabuhaton. So again mga igsoon, let us re-examine our convictions and our principles in life.
Tungod kay kung weak ang ato mga prinsipyo, kung weak ang ato ang mga convictions, then dili gyud strong ang ato ang desisyon. Dili gyud good ang ato ang desisyon. If we want, kung gusto ta nga ang ato ang mga desisyon sa kinabuhi nindot, then hinaot nga strong usab ang ato ang conviction. Unya mahimong lig-on ang ato ang conviction, lig-on ang ato ang prinsipyo kung kini siya pinasikad diha sa pulong sa Ginoo, diha sa kabubuton sa Dios. Mga igsuon, dinhi nala kukutob sa akong pagpamalandong. 2 points ang ako ang ipaambit karon. Una, let us be careful with our choices. Kunya, let us also, ato usab nga lang tawon, unsa may naka-influensya sa tuang mga choices sa kinabuhi. Ikaduha, mga igsuon, let us also re-examine our convictions, our principles in life. Tungod kay ang weak na conviction will lead us to make a bad decision. So, hinaot nga ang ato ang kanabitang choices as well as our convictions are influenced by God's will. Aron kini mahimong lig-on, aron kini magdala kanato sa nindot nga mga desisyon sa kinabuhi. Mga igsuon, ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nining ato ang tulumanon nato karong adlaw nga mao ang pagpamalandong diya sa pulong sa Ginoo. Salamat sa sunod na usab nga higayon nga kita makita-kita. Di ta malimot nga ugmang adlaw, Domingo sa unang Domingo sa bulan sa Agosto. O gitawag usab kini og Saint John Marie Vianney Sunday. Kini siya nga Sunday, it is karabitang gihalad kini siya o gipahinong o gipasidunggan sa maong Domingo. Umang adlaw ang patron sa tanang kaparian sa Saint John Marie Vianney. Tungod kay ang fiesta manggod ni Saint John Marie Vianney karon mang umaabot Martes, Agosto 4. And so, tomorrow, Sunday, first Sunday of the month of August, then we also celebrate the Saint John Marie Vianney Sunday, patron sa tanang kaparian. And also advice lang on how to celebrate it and how to honor it. Tungod kay kining patron mas mga kaparian, then I advise you or I encourage you. First, you pray for your priests. You pray for your parish priests. You pray for the priests who have absolved you, the priests who have brought you to prayer, mga pari inyong mga amigo, mga pari inyong mga kura paruko. Iampo sila mga igsuon aron sila ligunon sa Dios. Ikaduha, pwede pod nga inyo silang i-greet personally. And then third, nindot pod nga natay mahatag nila nga kanang ginagmay nga mga ampahalipay to honor their sacrifices. Dili man bayran sila, but our own way also of saying, Father, thank you for your sacrifices. Mga igsuon, daghang salamat ug uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan. Nagisangpit natong mga misa-misnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, o que Dios les siempre bendiga.